बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति एवं सबुठारु शुभ मान जाउथिबा ग्रह देवगुरु बृहस्पति एवं आमर ज्योतिष शास्त्र अनुसार जहां पाखरे सबुठारु अधिक दायित्व रही थाए सेही गुरु बृहस्पति बक्री हेबाकु जाउछन्ते। 9 अक्टोबर रु आरंभ करी 4 फेब्रुआरी पर्यंत देवगुरु बृहस्पति बक्री रहिबे। तो आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा देवगुरु बृहस्पति जो बक्री हेबा पाई जाउछन्ती एहार प्रभाव मेष राशिर व्यक्ति विशेष उपरे कोन रहिबो। देवगुरु बृहस्पतिंकर बक्री हेबा फलरे मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हेबो। तो ता आगरु आमे जानि नेबा बक्रीर अर्थ कोन एवं कौनसी ग्रह बक्री हेबा फलरे आपणक जीवन रे एहार केउ भली प्रभाव पड़ी थाए। तो बंधु माने प्रत्येक ग्रहंकर निजस्व एक बल रही थाए। जेतेबेले कौनसी ग्रह मार्गी थांती तो सेतेबेले से आमको अलग प्रकारर फल प्रदान करि थांती एवं जेतेबेले सेही ग्रह बक्री होई जाय थांती सेतेबेले मध्य एक भिन्न प्रकारर फल आमको प्रदान करि थांती। तो प्रत्येक ग्रह मार्गी अवस्था एवं बक्री अवस्था भिन्न भिन्न फल प्रदान करिथांती। मात्र सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे सेही ग्रह आपणकर केउ भाबरे बक्री हेउछन्ती सेही अनुसार ही आपणको ताहार फल मिलिथाए। तो बंधु माने बक्रीर अर्थ हेउछि कोनोसी ग्रह निजर सठिक गति अनुसार गोचर न करिबा एवं सूर्य ठारू निजर दूरता बनाई नेबा द्वारा ही कोनोसी ग्रह बक्री होई थांती एवं एहार प्रभाव आम जीवन रे बहुत अधिक पड़ी थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा देवगुरु बृहस्पतिंकर बक्री हेबा मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे केउ भली प्रभाव पकाइबो, तांको जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हेबो। तेबे ता पूर्व जदि आपणकर मेष राशि होई थाए तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखिबे एवं जदि आपण मो चैनल ले नुआ अछंती तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय गुरु बृहस्पति निश्चय लिखंतु। तो आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम टिकु जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने देवगुरु बृहस्पति हेउछन्ति सबुठारु शुभ ग्रह, ज्ञान एवं धर्मर कारक ग्रह। आम मध्यरे ज्ञान केते मात्रा रे रहिछि, उदारता केते मात्रा रे रहिछि, आमे केते मात्रा रे धार्मिक एवं आम मध्यरे मैच्योरिटी केते मात्रा रे अछि से सबु आम कुंडली रे देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थिति उपरे ही आधारित अटे। देवगुरु बृहस्पतिंकु संतानर कारक ग्रह बोली मध्य माना जाय थाए। आमर जीवन साथीर कारक ग्रह एवं आमर भाग्यर कारक ग्रह मध्य देवगुरु बृहस्पति अटंती। तो काल पुरुषर कुंडली अनुसारे देवगुरु बृहस्पति को नवम एवं द्वादश भावर स्वामी बोली माना जाय थाए। तो बंधु माने राशि चक्रर 12टी राशि मध्यरु प्रथम राशिटी हेउछि मेष राशि एवं आपणकर द्वितीय भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। तो 9 अक्टोबर को देवगुरु बृहस्पति बक्री हेबे एवं जेतेबेले से बक्री हेबे तो आपणकर जो सब कार्य पेंडिंग होइकी रहिथिबो अटकी रहिथिबो सेही सब कार्य आपणकर हेबाकु लागिबो एवं गुरु हेउछन्ति आपणकर भाग्य स्थानर स्वामी। तो जदि आपणकर कोनोसी कार्य अटकी रहिथिला, आपण कोनोसी जिनिस किनिबा पई चाहुथिले मात्र ताहा आपण किनि पारु नथिले, आपणकर प्रत्येक कार्य रे बाधा विघ्न आसुथिला, आपण जदि कोनोसी कार्य मध्य आरंभ करबा पई चाहुथिले तो सेही कार्य आपण आरंभ करि पारु नथिले किबा जदि आरंभ करिसंती तो सेही कार्य आपण आगो को बढ़ी पारु नथिला किबा आपणक जीवन रे जदि कोनोसी भी प्रकारर समस्या लागि रहुथिला तो गुरुंकर बक्री हेबा फलरे आपणकर सेही सब कार्य निश्चित रूपरे संपूर्ण हेबो। आपणको आपणक भाग्यर साथ मिलिबो, कारण एही जे गुरु बक्री हेबा पई जाउछन्ती से तांकर मित्र नक्षत्र रे ही बक्री हेबा पई जाउछन्ती। कृत्रिका, रोहिणी एवं मृगशिरा नक्षत्र रे गुरु बक्री हेबा पई जाउछन्ती, अर्थात सूर्य, चंद्र एवं मंगलंकर राशि आसुथाए वृष राशि रे।
ଯାହାଫଳରେ କି ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହେବେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁରୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ତ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ନିଜର ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଥିଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ପଇସାକୁ କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏପରି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମିତିକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏସବୁ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ରଖିବାର ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏକାଗ୍ର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ବି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଏବଂ ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଏସବୁ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ମୋଟାପଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଏସିଡିଟି ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ କେବଳ ଏତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଯିବା ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ବକ୍ରି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରତ ଥିଲେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ରି ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ 9 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଚାକିରି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସରତ ଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। MNC କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଚାକିରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ। ତ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା, ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ
एवं गुरु जो बक्री हेबे तो आपणको प्रथम भावर फल मध्य प्रदान करिवे अर्थात आपणको मध्यरे मैच्योरिटी आसीबो आपणकर समाज रे मान सम्मान वृद्धि पाइब आपण एही समय कोनोसी सामाजिक कार्यकलाप रे जड़ित होई पारंती एवं फैमिली प्लानिंग पाई मध्य आपणकर एही समय शुभ रहिबो कारण गुरु हेउचंती जने शुभ ग्रह एवं द्वितीय भावरे गुरु बक्री हेउचंती द्वितीय भावटी होइथाय आपणकर परिवार कुटुंबर भाव तो बंधु माने आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय जे प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा आपणको गुरुंक ठारू आउरी अधिक शुभ फल मिलि पारिबो तो आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु कारण आपणकर इष्टदेव हेउछंती मंगल एवं मंगल को प्रसन्न करबा पई आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं मंगलंकर बीज मंत्रर मध्य जप करंतु एवं प्रतिदिन आपण उदित सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना धन्यवाद।